салом шунавандагони азиз, тафсили муҳимтарин таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи иттилоъоти хабарҳои рӯз рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. Имрӯз 25 июни 2020 сол аст. тафсилоти рӯзро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. имрӯз раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустам Эмомалӣ ҷаласаи шӯрои маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро баргузор намуд. дар шӯрои маҷлиси миллӣ рӯзномаи ҷаласаи палатаи болоии парлумони Тоҷикистон барои рӯзи 26 июн тасдиқ карда шуд. қонуну қарорҳо ва тағйиру иловаҳо ба як қатор кодексҳо, ки қаблан аз ҷониби палатаи поёнии парлумон қабул шуда буданд, дар маҷмӯъ бо 33 масъала ба рӯзномаи ҷаласаи маҷлиси миллӣ ҷой дода шуданд. аз ҷумла масъалаи ворид кардани тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии кишварро дар ҷаласаи палатаи болоии парлумон ба муҳокима мегиранд, ки тағйиру иловаҳои мазкур дар сурати ҷонибдорӣ шудан аз тарафи маҷлиси миллӣ ҷазо барои напӯшидани ниқоб ва паҳн кардани маълумоти бардуруғро дар бораи пандемия тавассути васоити ахбор омада пай дорад. ёдовар мешавем, ки тибқи лоиҳаи қонун дар бораи вайрон кардани меъёрҳои марбут ба васоити ахбори омма ҷарима барои шахсони воқеӣ аз 580 сомонӣ ва барои шахсони ҳуқуқӣ то 11600 сомониро пешбинӣ мекунад. ҳамчунин барои напӯшидани ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва инчунин риоя накардани масофаи иҷтимоӣ то 2 метрро барои шаҳрвандон ҷарима дар ҳаҷми аз 116 то 290 сомонӣ пешбинӣ мекунад. рӯзномаи коммерсант хабар медиҳад, ки муовини вазири нақлиёт, раҳбари агентии федералии нақлиёти ҳавоии Русия Александр Нерадко ба мақомоти Роспотребнадзор ва ба муовини раиси ҳукумати Русия Татьяна Голикова оиди барқарор кардани парвозҳои байналмилалӣ бо кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил нома фиристодааст. тавре гуфта мешавад, раҳбарияти Росавиатсия пешниҳод кардааст, ки алоқаи ҳавоӣ бо кишварҳои дорои вазъи мӯътадили эпидемиологӣ барқарор карда шаванд. асосан дар ин самт мақомот ангушти ишораро ба тарафи кишварҳои Осиёи марказӣ равона намуданд. вобаста ба масъалаи мазкур, котиботи ҳукумати Федератсияи Русия хабар дод, ки ситоди федералии мубориза бо коронавирус ба вазорати корҳои хориҷӣ, агентии федералии нақлиёти ҳавоӣ ва мақомоти Роспотребнадзор супориш додааст, ки масъалаи кушодани хадамоти ҳавопаймоиро баррасӣ кунанд. масъалаи ташкили парвозҳо дар ҳоли таҳия аст. қарорҳо дар бораи барқарор кардани парвозҳои байналмилалӣ бо назардошти мувофиқаҳои Русия бо дигар кишварҳои дорои вазъи беҳтари эпидемиологӣ қабул карда мешавад. гуфта мешавад дар хабари котиботи ҳукумати Федератсияи Русия. ёдрас мешавем, ки ҷониби Тоҷикистон аллакай аз ташкили парвозҳои чартерӣ ба шаҳрҳои калони Русия хабар дод. аз имрӯз 25 июн парвозҳои махсусро ба шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Қазон ва Новосибирск ширкатҳои ҳавопаймоии миллии Тоҷик Эйр ва Сомон Эйр оғоз мекунанд. муҳимтарин тафсили ин соатаи Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед. озмоиши президенти Қирғизистон Сооронбой Ҷэймбеков барои коронавирус натиҷаи манфиро нишон додааст, гуфт сухангӯи раиси ҷумҳурии Қирғизистон Толгонай Стамалиева. таҳлили коронавирус аз ҷониби президент Сооронбой Ҷэймбеков ҳангоми ворид шудан ба Бишкек натиҷаи манфӣ нишон дод, гуфтааст Толгонай Стамалиева. сухангӯи президенти Қирғизистон шаҳр дод, ки Сооронбой Ҷэймбеков ҳоло дар алоҳидагӣ таҳти карантин қарор дорад ва вазъи саломатии раис ҷумҳур хуб буда фаъолияташро чун пештара идома медиҳад. ҳамзамон дар сардори шуъбаи сиёсати хориҷӣ дастгоҳи президенти Қирғизистон Дунёр Сидиков ва яке аз муҳофизини Сооронбой Ҷэймбеков ташхис сирояти коронавирусро ошкор кардааст. ёдрас мешавем, дирӯз 24 июн президенти Қирғизистон Сооронбой Ҷэймбеков натавонест дар паради ғалаба ба муносибати 75-солагии хотима ёфтани ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ширкат варзад, гарчанде ӯ бо ин мақсад ба Москав рафта буд. طبق مقررات پس از فرود به مسکو سورونبوی ژینبکov و همراهانش از سنجش کرونا گذشتند. نتیجه های سنجش موجودیت سیرویت را در دو هیئت پرزیدنت قرقیزستان آشکار کرده است که این باعث شد سورونبوی ژینبکov و مسکو رود ولی در پرد شرکت نکند. در رابطه با این رهبر قرقیزستان مجبور شد که به بشکک زود برگردد و به تنهایی
رود. از روسیه و قرقیزستان به بلاروس می رویم. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو با پرزیدنت پیشین قرقیزستان قورمانبک باقیف دو قطعه زمین را در مساحت 70 سوتیخ در نزد بوستانسرای خود در لب ساحل مینسک جدا کرده است. در این باره سامانه خبری بلاروس با استناد به معلومات فهرست دولتی اموال غیرمنقول در جمهوری بلاروس خبر داده است. طبق گزارش‌ها قطعه‌ها به میراث عمره در اساس قرار کمیته اجرایی منطقوی وزارت تمغه مالی با نشانه برای استفاده رسمی که طبق قرار پرزیدنت بلاروس از ماه دکبر سال 2019 قبول شده است داده شدند. قورمانبک باقیف پس از انقلاب سال 2005 در قرقیزستان به قدرت آمد و تا زمان سرنگون شدن او در نتیجه های انتخاب اپریل سال 2010 پرزیدنت این کشور بود. پس از حادثه اپریل سابق پرزیدنت قورمانبک باقیف و اعضای عائله‌اش از قرقیزستان فرار کردند و در بلاروس پناهنده شدند. در این روند مقامات جمهوری قرقیزستان چندین مرتبه از جانب کشور بلاروس به طور رسمی استرداد او را طلب نمودند که جوابی رد گرفتند. در قرقیزستان بیش از 10 پرونده جنایی علیه سابق پرزیدنت قورمانبک باقیف و خویشاوندان نزدیک او آغاز شده، برخی از آنها حکم غیب دارند. سال 2014 قورمانبک باقیف از جانب سود حربی در قرقیزستان در غیبش به حبس ابد محکوم کرده شد، ولی در سال 2016 سود عالی قرقیزستان حبس ابد او را به 30 سال زندان عوض کرد. خبرهای روز را مستقیما ادامه میدیم. از اول سال روان تاجیکستان واردات و صادرات واسطه‌های نقلیات را به طور نظررس کاهش داده است. می‌نویسد اوستا با استناد به خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. طبق اطلاع آژانسی حجم عمومی واردات در 5 ماه اول سال 2020 به 89 میلیون دلار رسیده است. همزمان این نشان داد 53.3 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا یا خود 37.5% نسبت به همین دوره سال 2019 کاهش یافته است. در این دوره با نظر داشته وضع اقتصاد جهان، تاثیر رسانه‌ای پاندمی کرونا ویروس بر درآمد عائله‌ها و قابلیت خریداری اهالی، اساساً نوع‌های نسبتاً ارزان واسطه‌های نقلیات خارجی به تاجیکستان وارد کرده شدند. از جمله نقلیات‌های مسافربر از کشورهای نزد بالتیکا و دولت‌های اروپا وارد کرده شده ایستادند. در این دوره تمغه‌های معمول‌ترین نقلیات‌های وارداتی به تاجیکستان مرسدس و اوپل گفته می‌شود. ماشین‌های بارکش باشند اساساً از جمهوری مردمی چین وارد کرده شده‌اند. در خبر اضافه کرده می شود که از ماه ینور تا می همین سال صادرات نقلیات به 2.1 میلیون دلار رسیده است. این نظر به همین دوره سال 2019 $318 یا خود 12.9% کمتر است. تفصیل مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید و در آخر یک خبر دیگر نیز است. بعد از تنفس 4 ماهه در دوره اپیدمی کرونا ویروس، ایستگاه راه آهن اینچه بارون در سرحد ایران با ترکمنستان گشوده شد. خبر میدهد سنترال آسیا. طبق اطلاع سخنگوی اداره گمرک ایران، روح الله لطیفی، 30 واگن سمنت با وزن 1950 تن از ایستگاه گلدستان به ترکمنستان توسط راه آهن فرستاده شده. علاوه بر مواد ساختمانی از دیدبانگاه گمرکی لطف‌آباد در ولایت خراسان رضوی، زیاده از 120 نوع محصولات و توسط سرحد خرس به ترکمنستان صادر کرده شده است. سخنگوی مقامات گمرک ایران قید کرده است که با افتتاح خطای راه آهن بین ایران و ترکمنستان و اینچنین با گشوده شدن پل نقلیاتی در گذرگاه سرحدی سرخ، انتظار می رود که دادوگیرفت اقتصادی هر دو کشور در این سال نسبت به سالهای قبل به مراتب افزایش یابد. مهمترین تفصیل این ساعت تاجیکستان و جهان را روی موج رادیو موجر در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه